अस्सलाम वालेकुम जी। डेली पाकिस्तान की पॉडकास्ट के साथ यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इनका नाम है मियां मजहर अब्बास। इनके वालिद कांस्टेबल थे, वो यूनिफॉर्म में थे। तो जागीरदार ने उनको कहा कि आओ और मेरी फसलें काटो, ना सिर्फ फसलें काटो, तुमने यूनिफॉर्म में मेरी फसलें जो हैं वो काटनी है। उन्होंने कहा कि ये कानून की वर्दी है, स्टेट की वर्दी है, मैं ये उतार कर आ जाता हूँ, तो साहब मैं वो काट दूंगा। जिस पर उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि तुम्हें ये ऐसे ही काटना पड़ेगी। उन्होंने यूनिफॉर्म में गंदम की फसल काटना चाही तो ये अपने बाप के सामने खड़े हो गए। इन्होंने सराइकी में अपने बाप को कहा कि अब्बा जी आपने ये नहीं करना, ये बदमाश वडेरे जागीरदार हम पर जुल्म बर्बरियत भी करते हैं, हमसे काम भी लेते हैं और उसके बाद अपनी जूतियों में हमें पानी भी पिलाते हैं। जिसके बाद वालिद ने कहा कि ये बड़े तगड़े लोग हैं, हम इनके सामने ज्यादा जो है वो बात नहीं कर सकते। ये शख्स बागी हो गया अपने बाप से, अपने घराने से, उस जागीरदाराना निजाम से, और निकल पड़ा बेयारो मददगार मुल्तान से पिंडी। खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, भूख लगती थी तो किसी टूटी के साथ मुंह लगाकर पेट भरकर पानी पी लिया करते थे। पिंडी से निकले और कराची में एक कपड़े की दुकान पर शीशे साफ करने की ड्यूटी मिल गई। अब एक टेबल पर चढ़कर शीशा साफ कर रहे हैं और इसी दौरान शीशा टूट जाता है। मालिक ने इनको मारना शुरू कर दिया। छोटा सा ये बच्चा था। चाइल्ड अब्यूज एक खातून ने देखी वहां से गुजरते हुए और वो खातून इनको अपने घर ले गई। वो खातून थी साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब की अहलिया साहिबा, और वो जिस घर में गई वो सदर पाकिस्तान का घर था। 2003-4 की ये बात है। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे, और ये उनके घर तक पहुंच गए। परवेज मुशर्रफ साहब इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड हुए। उसके बाद इनकी जिंदगी का रुख ऐसा बदला कि अब उन्हीं मज़ारों के खिलाफ ये मुल्तान में इलेक्शंस लड़ रहे हैं। 2013 का इलेक्शन उसी जागीरदार के खिलाफ लड़ा जिसने इनके बाप को कहा था कि फसलें काटो। तो मियां मजहर अब्बास साहब की स्टोरी है क्या, इन्हीं की जुबानी जो है हम सुनते हैं। मियां साहब बड़ी जबरदस्त आपकी स्टोरी है। अब मज़ारे थे, क्या क्या करवाते थे ये लोग और किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मेरे वालिद साहब जो है वो पुलिस में कांस्टेबल थे, और हमारे इलाके के जो जागीरदार थे वो इतने जालिम थे कि वो सबको अपने घरों में काम करवाते थे, सबके ऊपर जुल्म करते थे। तशद्दुद इसलिए करते हैं कि जी इनके जो लोग हैं वो उनके ऊपर उनका एक खौफ रहे। हमने देखा है कि ये ज़माना जाहलियत में सारी ये रसूमात और इस तरह के मामलात होते थे। ये जूतियों में पानी भी पिलाते हैं, फिर उनकी गर्दनों में संगलियां डालकर उनको अलामती तौर पर कुत्ता बनाकर सड़कों पर घसीटते हैं। कोई शक नहीं है, आप अगर सिंध में जाएं, आप पाकिस्तान के बड़े बड़े जहाँ जागीरदाराना निज़ाम है वहाँ पे आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जागीरदारों ने गरीबों की बेटियों को लोनियाँ बना के रखा हुआ है। तो आपको फिर इनके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कैसी हुई? आप बागी कैसे हुए इस सिस्टम के? मैंने जब पहली दफ़ा अपने वालिद साहब को देखा, वो पुलिस के अंदर थे, वो एक खुददार आदमी थे और आज भी खुददार हैं, लेकिन खुद वो मजबूर थे उनके हाथों। हमारे जो जागीरदार थे, मैंने अपने वालिद को सराइकी में वहाँ पे कहा कि अब्बा हुण तुसा इन्हां दे सामने नहीं झुकना। आहा। तो जिस वक्त मैंने उनसे ये कहा तो इलाके के जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने मेरी तरफ ऐसे बड़ा गुस्से की तरह देखा और मुझे उन्होंने बताया कि ये क्या बदतमीजी है, क्या गुस्ताखी कर दी, ये क्या आपने गुस्ताखी की। मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि उन्होंने जब मेरे वालिद साहब से कहा कि तुम पुलिस के यूनिफॉर्म में जो है हमारे गंदम लोड करवाएं, लेकिन तो पुलिस के यूनिफॉर्म में क्यों वो कटवाना चाहते हैं? अना की तस्कीन, अना की तस्कीन, और उनका अपना किसी भी फिरके का कोई भी बंदा है तो उसको हमारा गुलाम होना चाहिए अगर वो हमारे इलाके में रहता है। तो फिर वालिद साहब ने काटा? तो वालिद साहब ने वो मजबूरन किया, उनकी मजबूरी थे, हम उनकी औलाद थे, उनके इलाके में। तो आपकी जिंदगी में फिर कैसे टर्निंग पॉइंट है? मेरी जिंदगी में फिर टर्निंग आई कि मैंने उनको ललकारा। मैं बच्चा था तो ललकारने के बाद इलाके के लोगों ने भी, मेरे वालिद साहब ने भी और बड़ों ने भी मेरे ऊपर बड़ा शदीद गम गुस्सा किया। मैं सबसे पहले भागा और भाग के मैं ट्रैवलिंग करता हुआ कभी किसी बस पे, कभी किस बंदे के साथ चलते चलते मैं पिंडी पहुंचा। लिफ्टें ले लेकर, मतलब पैसे ले लेके? हाँ, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे उस वक्त। 5 रुपए। किस सन की बात है? ये है 2001 की बात होगी, गालबन 2000। जब पिंडी पहुंच गए तो फिर वहां पर? जब मैं पिंडी पहुंचा तो वहां पे मैं, एक होटल था वहां पे मैंने खाने के लिए गया तो खाने के पैसे नहीं थे, भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा।
تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں کام شام کریں. برتن وغیرہ دھو لیتے تھے, مختلف ان کی صفائیاں میں کر لیتا تھا. سوتے کہاں تھے؟ کوئی گھر بھی نہیں ہوگا؟ بس میں یہ کام سے فارغ ہوتا تھا تو پھر میں ایسے گھومتے پھرتے کسی پارک میں سو جاتا تھا, کسی دکان کے آگے سو جاتا تھا, کہیں کسی ہوٹل پہ, کہیں دائیں بائیں کوئی چارپائی. پھر میں وہاں سے کراچی میں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا. کراچی جب پہنچا تو وہاں پہ بھی میں نے ایک کپڑے کی شاپ کے اوپر جا کے کام شروع کیا. وہاں شیشے صاف کرتا تھا میں. تو اس طرح ایک دن شیشہ صاف کرتے ہوئے شیشہ مجھ سے ٹوٹا تو انہوں نے مجھے بڑا مارا. مالک نے جب مجھے بڑی مار پڑی. ایج کتنی تھی؟ تو ایج اس وقت میری ہوگی 14. جب مار مجھے پڑ رہی تھی, بہت زیادہ وہ مار رہے تھے, تو اس وقت وہاں پہ کوئی خاتون شاپنگ کر رہی تھیں, تو انہوں نے میرے اوپر جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. انہوں نے دکان والوں کو بھی ڈانٹا اور مجھے وہ ساتھ لے کے گئی. میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں, کون لے کے جا رہی ہیں, اور میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ بھی شاید مجھے کوئی نیا کام دیں گی. لیکن وہ تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا پاکستان کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, جو اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے اور آرمی چیف بھی تھے, جن کو میں بہت زیادہ پیار بھی کرتا تھا اور ان کو ٹی وی پہ بھی متعدد بار دیکھتا تھا. کیا بات تو میں نے ان کو جب وہاں پہ دیکھا اور خوش ہوا, اور مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جاگیرداروں کے خلاف بولنے کی ہمت دی تھی, جو فکرہ میں نے وہاں بولا تھا, میرا اللہ یہاں تک اگر مجھے لے آیا تو وہ میری مدد کر رہا ہے. زمینوں سے اٹھا ہوا شخص جس کا باپ کانسٹیبل ہے, وہ جب سربراہ مملکت کے گھر پہنچ گیا ہے, کیا زندگی کا ڈیفرنس محسوس ہوا کہ یار ہم تو یہاں پر زندگی یہ ایسے گزار رہے ہیں ایکوالٹی کے بغیر, اور یہاں پر زندگی یہ ہے؟ تب کیا ذہن میں آیا؟ جب پھر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو جو گفتگو اپنی سنائی, جو واقعہ آپ نے بیان کیا, ان کو جب میں نے بتائی کہ میرا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مدد سے جو ہے وہ جاگیرداروں کے خلاف لڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سارے اللہ کے آگے جھکیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار ویری انٹرسٹنگ, اور وہ بڑا اس چیز سے بڑا امپریس ہوئے, اور میں نے ان سے کہا کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں, میں جنرل مشرف بننا چاہتا ہوں. آپ پھر دوبارہ پیچھے اپنے گھر میں رابطے میں تھے؟ ہاں میں اپنے گھر میں رابطے میں تھا, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. حالات اچھے ہو گئے تھے, پیسے بھیجنے لگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی اس میں. تو والد صاحب اس دوران پھر کانسٹیبل ہی رہے جب آپ ٹھیک بھی ہو گئے حالات؟ ہاں والد صاحب کانسٹیبل رہے. پھر آپ واپس گئے؟ جب میں واپس گیا تو اس وقت میں ایک نیا میاں مزار عباس تھا. اچھا, وہ مزارہ نہیں تھا؟ وہ مزارہ نہیں تھا, لیکن خاندان تو مزارہ ہی تھا نا, وہیں پہ کھڑا. خاندان میرا مزارہ تھا, میرے دادا, میرے گھر کے لوگ وہاں پہ اس وقت بھی مزارے ہی تھے. تو پھر کس طرح سے آپ نے ان کی؟ بس میں آیا وہاں اور میں نے اپنے گھر والوں کو آ کے ایک شعور دیا, ان کا جو ظلم ہے اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں, اس کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ پوری برادری کو بتایا؟ یہ میں نے اپنی پوری برادری کو بتایا, لوگوں کو. جب میں نے یہ کیمپین سٹارٹ کی, ہمارے علاقے کے جو مخدوم تھے, جو بھی جاگیردار تھے وہاں پہ, ان کے خلاف میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہ کون لوگ ہیں جو جاگیردار ہیں آپ کے علاقے کے؟ میرے علاقہ جو شیر شاہ ہے وہاں پہ مخدوم حسن رضا صاحب تھے, مخدوم مونی شاہ صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں. یہ سادات ہی ہیں سارے؟ یہ سادات ہی ہیں سارے. تو پھر تو ان لوگوں نے جس طرح سے آپ سٹوری بتا رہے ہیں, انہوں نے تو پھر اپنے نسب پر بھی جو ہے وہ ایک دھبا ہی لگایا نا؟ جی دھبا ہے, بالکل دھبا ہے. کسب پر کوئی فخر نہیں ہے, نسب پر فخر ہے, اور نسب پر جو فخر ہے اس پر بھی آپ مطلب دھبا ہے. تو آپ کی کاسٹ کیا ہے وہاں پر مزاروں کی؟ میری کاسٹ جو ہے بھلر ہے, ہم بھلر فیملی سے ہیں, خاندان ہے ہمارا بھلر, اور ہم جٹ ہیں. پھر آپ ان کے خلاف مزید کھڑے کیسے ہوئے؟ میں کراچی میں پھر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ رہ کے ایک شعور سیکھا, ہمت سیکھا. وہی شعور اور ہمت میں نے لوگوں کو جب آ کر دی تو لوگوں نے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا. وہاں سے پھر میں الیکشن میں حصہ لیا, میں نے انہی کے خلاف الیکشن لڑا, آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. اس وقت میرا تعلق جو تھا مسلم لیگ کاف کے جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کے ساتھ بڑا اچھا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ MP کا الیکشن لڑیں. تقریباً کتنے ووٹ آپ کو تب ڈلے, اور ساری جو قبیلے تھے آپ کے مزارے وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ میرے ساتھ میرے علاقے کے لوگ, میری قوم کے لوگ, جن جن لوگوں کو میں نے شعور کے ساتھ ہمت دی. تو جب آپ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو آپ کو انہوں نے کوئی ریزسٹنس فیل نہیں کی؟ نہیں, ریزسٹنس کرنے کی وہ جرت نہیں کر سکتے تھے, بیکاز میں اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت سے نواز دیا تھا. اب کیا ہے سیاسی فیوچر, اب کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں؟ ابھی میں چونکہ اس مشن کو میں نے کنٹینیو رکھا, اور الحمدللہ کہ میں اس میں 2013 میں ہی کامیاب ہوا. جب سے
वहाँ से इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया है, मेरे इलाके का कोई जागीरदार, कोई मखदूम वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अब जो मज़ारे हैं वो अब उनके पास काम करते हैं कि अब सब इंडिपेंडेंट हो गए? अभी मेरा जो घर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं, मेरे 3 भाई तीनों अपनी अपनी नौकरियां करते हैं। तो अगर आप इनके पास ही होते तो आज भी उनके बर्तन मांज रहे होते, उनकी जूतियों में होते, उनके ठुड्डे खा रहे होते। तो आपको पैगाम देना चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर अंदरूने सिंध में और जनूबी पंजाब में ये फ्यूडलिज्म और मज़ारों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लोग एक ग़ुलामी की लोंडों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी जो घर की ख़वातीन है उनकी इज़्ज़तें भी पामाल की जाती हैं, इस्तेहसाल किया जाता है, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करते हैं। उनको कोई पैगाम देना चाहें? नौजवानों, आप इलेक्शन लड़ो। इस मुल्क में इस वक्त कोई सियासी जमात जो है वो तब्दीली नहीं ला सकती उस वक्त तक जब तक हम नौजवान लोग अपने इलाके के अंदर यूनियन कौंसिल से MPA MNA तक हम खुद इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। अल्लाह ताला सबका रब है। अल्लाह ताला अपने बंदों से, गरीबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जन्नत में सबसे ज़्यादा उनके साथ गरीब होंगे। तो आज अगर गरीब अल्लाह के ऊपर एतमाद करके किसी भी मकसद में वो एक बड़ी सोच को लेके खड़ा हो जाए, निकले, तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि वो भी मियां मज़हर अब्बास और वो भी यासिर शामी बन सकता है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि अल्लाह जो है ना वो सबका रब होता है। वो जागीरदार का भी उतना ही रब है जितना एक मज़ारे का है। इक्वलिटी है ना। और बहुत खूबसूरत बात कर गए कि गुर्बत का ताल्लुक मदीने के साथ है, क्योंकि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मुझे क़यामत वाले दिन गुरबा में से उठा, उन लोगों में से उठा जो मस्कीन है, जो यतीम है। तो इस शख्स ने कैसे अपनी ज़िंदगी का जो है मैं समझता हूँ पासा पलट दिया। इसकी नीयत अच्छी थी, इसने सोच लिया था कि मैंने इनके खिलाफ खड़े होना है। और जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, आप यजीदियत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हुसैनियत की सूरत में अल्लाह ताला आपको रास्ते भी दिखाता है, मंजिलें आपकी मुंतज़िर होती हैं। फिर आप एक ज़मीन से उठकर सरबराह मुमलिकत के घर तक किस तरह मारे खाते हुए पहुंचते हैं। फिर उसी फ्यूडलिज्म निज़ाम के खिलाफ, उन्हीं जागीरदारों के खिलाफ खड़े होते हैं जिनका बाप इनके बाप से पुलिस की वर्दी में गंदुम कटवाता था, इनको जूतियों में पानी पिलाता था। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा है। वो तमाम मज़ारे वो भी मज़हर अब्बास बन सकते हैं। जुर्रत की एक ताज़ा मिसाल आपके सामने मियां अब्बास साहब की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान का मज़ीद रियल एंड पॉजिटिव फेस आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।